Spotykamy się dzisiaj z pisarką Kim Bo-young, która gości w naszym kraju po raz pierwszy. Natomiast Gwiezdna Odyseja, wokół której skupiać będzie się nasza rozmowa, to pierwsza powieść, która ukazała się w przekładzie, pierwsza jej powieść, która ukazała się w przekładzie na język polski. Powitajmy autorkę brawami. Jest nam bardzo miło i mamy nadzieję trochę Panią poznać. 작가님을 이 자리에 모시게 돼서 너무 기쁩니다. 작가님에 대해서 좀 알아볼까요? O literaturze koreańskiej jest w naszym kraju bardzo głośno, przynajmniej od ostatnich kilku lat. Początkowo drukiem ukazywała się tylko klasyka, tylko pozycje akademickie poświęcone Korei, natomiast coraz częściej wydawcy decydują się na eseje, literaturę obyczajową, popularną, healing social, czy właśnie koreańskie science fiction. 최근 몇 년간의 한국 문학 작품에 대한 폴란드 독자들의 관심이 굉장히 뜨겁습니다. 초기에는 고전 문학이나 학술 서적 같은 위주였다면 지금은 수필이나 현대 문학, SF 문학까지 다양한 장르의 작품들이 폴란드 독자들을 만나고 있습니다. Fantastyka ma w naszym kraju ugruntowaną pozycję dzięki pisarzom takim jak Lem, Sapkowski czy Dukaj, natomiast do tej pory nie trafiała w ręce polskiego czytelnika w koreańskiej odsłonie. Czy jest coś, Pani zdaniem, co z różnych przyczyn może zostać utracone w przekładzie Pani twórczości na języki obce? 폴란드에서 판타지 문학은 SF 장르 같은 경우에는 레미나 사프콥스키 또는 두카이 같은 굉장히 걸출한 작가들이 많기 때문에 아주 두터운 독자층을 가지고 있는데요. 한국 작품이 이 장르에서 아직 폴란드에 소개된 적은 없습니다. 혹시 작가님의 작품이 폴란드 독자들에게 어떻게 받아들여지길 바라는지 외국어로 폴란드어로 번역되는 과정에서 아쉬운 점은 없었을까요? 예, 스타니스와프 렘의 나라에 그리고 친애하는 정보라 선생님이 사랑하는 폴란드에 오게 되어 너무나 기쁩니다. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę odwiedzić ojczyznę Stanisława Lema i kraj, który tak bardzo kochała nasza kochana pisarka Bora Jong. 스타니스와프 렘은 한국의 SF가 거의 번역되지 않았을 무렵에도 일찍이 번역되어서 한국인에게 큰 인상을 남긴 작가입니다. Lem był jednym z pierwszych zagranicznych autorów science fiction, którzy pojawili się w Korei, w czasach, gdy literatura tego gatunku z innych krajów jeszcze nie była prawie znana. 저는 렘의 솔라리스에서 행성 전체를 생명으로 생각하는 그 관점이 동양적인 사고관하고도 이어져 있다고 느꼈습니다. Moim zdaniem wizja Lema, czyli planety jako jednej żywej istoty w książce Solaris, jest bardzo bliska wschodniemu sposobu postrzegania świata. 렘이 그렇듯이 아름다운 작품은 나라를 가리지 않고 사랑받을 수 있다고 생각합니다. 우리가 모두 인간이라는 점을 공유하고 있기 때문입니다. Podobnie jak w przypadku Lema, uważam, że literatura nie zna granic kulturowych, ponieważ łączy nas wszystkich człowieczeństwo, czyli wspólne wartości. 하지만 폴란드하고 한국은 외세의 침략에 저항해서 싸워왔던 역사와 잿더미에서 나라를 재건했던 역사를 공유하기 때문에 또한 더욱 이해할 수 있는 점이 있으리라고 생각합니다. Co więcej, Korea i Polska mają pewne podobieństwo historyczne związane z okupacją i walką o niepodległości. Myślę, że możemy jeszcze lepiej się rozumieć. 이를테면 한국인 분들은 모두 알고 계시겠지만 제가 어렸을 때 학교에서 마리키리 여사께서 러시아어를 너무 잘하셔서 러시아 장학사가 왔을 때 러시아어를 유창하게 대답하고
그리고 그 사실이 너무 슬퍼서 울었다는 이야기를 듣고 자랍니다. Na przykład wszyscy uczniowie w Korei znają historię Marii Skłodowskiej-Curie, jak ona doskonale znała język rosyjski i jak bardzo ona smutna była z tego powodu. 이것은 한국의 어린이라면 모두 알고 잘 아는 이야기고, 왜냐하면 우리가 나라를 잃은 서름 그리고 언어를 빼앗긴 서름을 한국인은 이해할 수 있기 때문입니다. Dlaczego historia Marii Skłodowskiej jest szczególnie znana i ma szczególne znaczenie dla koreańskich uczniów? Ponieważ my mamy bardzo podobną historię. 제가 폴란드에 와서 처음 가본 곳이 바르샤바 봉기 박물관하고 바르샤바 왕궁이었는데, 그 모습을 보면서 오랫동안 오랜 옛날부터 전해 내려온 유적에도 아름다움이 있지만 잿더미에서 존재했어야만 하지만 사라진 것을 다시 존재하게 한 것에는 그 이상의 아름다움이 있다고 느꼈습니다. Pierwszymi miejscami, które zwiedzałam w Warszawie, jak przyjechałam do Polski, to było Muzeum Powstania Warszawskiego i Zamek Królewski w Warszawie. Na tych miejscach czułam takie piękno, że wszystko zostało zniszczone, ale dzięki ludziom, którzy kochają kulturę, zostało odnawiane, odbudowane. 번역에 대해서 이야기하자면은 번역에는 그 언어에는 그 나라의 문화와 역사가 담겨 있기 때문에 번역 과정에서 변화하는 것은 자연스러운 일이라고 생각하고, 그것이 번역이 제2의 창작이고 번역가가 예술가로서 존재하는 이유라고 생각합니다. 여기 계신 통역사분도 마찬가지라고 생각합니다. Jeżeli chodzi o tłumaczenie, myślę, że język niesie ze sobą historię i kulturę, dlatego każde tłumaczenie staje się w pewnym sensie nowymi dziełami. Uważam, że to naturalne i tłumaczenie to druga forma twórczości, a tłumacz jest również artystą jak pisarze. 좀 얘기하면은, 그러니까 한국어에는 다양한 높임말하고 낮춤말이 있어서 한국어 번역자는 외국어를 번역할 때 높임말과 낮춤말을 새로 창조합니다. 이것은 원문을 왜곡하기 위해서가 아니라 그렇게 해야 한국인이 훨씬 더 정확하게 이해할 수 있기 때문입니다. Na przykład w języku koreańskim istnieją różne poziomy grzeczności i form zwracania się do innych, więc tłumacząc literaturę zagraniczną, koreańscy tłumacze muszą je na nowo stworzyć po prostu. Z kolei czytelnicy często wyobrażają sobie, w jaki sposób postacie powinni się do siebie zwracać i szukają tłumaczenia odpowiednie. 제 작품이 해외 번역될 때 가장 많이 듣는 질문이 성별인데요. 한국에는 성별 명사가 없기 때문에 한국어 독자는 그 인물의 성별이 명확히 드러나지 않으면은 그 사람이 어떤 성별을 갖고 있을지 스스로 생각해서 해석하는 것에 익숙합니다. 그런데 대부분의 나라에는 성별 명사가 있기 때문에 이 사람이 여자인지 남자인지 지정해 달라고 합니다. W przypadku przekładu mojej książki najwięcej pytań dostaję tego typu, jakie te słowo mieć, jaki rzeczownik powinien mieć płeć, ponieważ w języku koreańskim nie ma ani rodzajników, ani rzeczowników wskazujących płci. 이를테면 이 스텔라 오디세이에 당신에게 가고 있어에서 AI 선장은 한국어에서는 성별이 없어요. 그런데 영어로 번역될 때는 여자로 번역된 걸로 압니다. 폴란드에서는 어떻게 번역됐는지 궁금하네요. Ja również wyobrażam sobie, że roboty czy nieludzkie istoty albo demony nie mają płci. Dzięki temu koreańscy czytelnicy mogą swobodnie wyobrażać sobie, kim są te postacie, czy są kobietami, czy mężczyznami. Na języku polskim to niektóre postacie są kobietą, a w koreańskim autobuku głosem męskim. 어떤 성별인가요? 여자입니다. 예. Tak, tak jak powiedziałam, że w polskim wydaniu jest kobietą.
Chciałabym zapytać teraz o science fiction w Korei. 이제 그 한국의 SF 문학 장르에 대해서 질문을 드리고 싶습니다. Od końca pierwszej dekady obecnego stulecia można zaobserwować wielki rozwój, wielką proliferację powieści science fiction w Korei, jednak nie zawsze tak było. Eksperci jako przyczynę tego późnego wyłonienia się gatunku wskazują na brak nagród literackich przyznawanych utworom spoza kręgu tzw. literatury czystej. Jaką rolę Pani zdaniem pełni literatura z gatunku science fiction jako 장르 문학 na scenie literackiej w Korei? No i jak sytuuje się wobec literatury czystej, czyli sunung 문학? 제가 알기로는 그 한국에서는 SF 소설이 2000년대 후반부터 굉장히 두드러지게 이제 많이 출간되고 창작된다고 알고 있는데요. 이렇게 어떤 전문가들은 이 장르가 뒤늦게 주목받게 된 이유로 그 SF 장르를 대상으로 하는 문학상이 부재하고 순수 문학 중심의 문단 분위기가 계속 이어졌기 때문이라고 생각을 합니다. 작가님께서는 지금 현재 한국 문학에서 SF가 어떤 역할을 하고 있고 또 그 고전 문학, 순수 문학과는 어떤 관계, 어떤 모습이라고 생각을 하시는지요? 예, 한국에서 SF 문학상이 없었던 것은 원인이 아니라 결과라고 생각합니다. 그러니까 한국에서는 오랫동안 사실주의 문학 이외의 모든 것을 폄하하고 검열하거나 탄압하는 문화가 있었고 이것은 비단 환상문학만이 아니라 만화와 애니메이션도 마찬가지였습니다. Myślę, że fakt, iż przez długi czas w Korei nie istniała żadna nagroda literacka dla science fiction, to było raczej skutkiem, a nie przyczyną. Przez długi czas poza literaturą realistyczną i klasyczną w Korei wszystkie inne gatunki były uznawane za gorsze. Nie tylko science fiction, ale również komiksy, czy animacje, czy inne literatury. Czasem zostało zabronione, bo uznano jako szkodliwe. 저는 이것을 식민지 문화에서 이어진 군사 정권에서 이어진 권위주의 문화의 산물이라고 생각하는데요. 권위주의 정권은 모든 것을 검열합니다. 그런데 그 작품이 현실적이지 않다라는 것은 내 마음에 들지 않는 작품을 검열하는 아주 좋은 핑계였을 거라고 생각합니다. Moim zdaniem takie zjawisko ma związek z dziedzictwem kultury kolonialnej oraz okresem rządów wojskowych w Korei. Władze autorytarne z natury tłumią sztukę i kulturę, a preteksty takie jak brak realizmu był wygodnym argumentem dla nich, by zablokować dzieła, które im się nie podobały. 그리고 그 검열의 진짜 목적은 사람들이 지금 살고 있는 세상이 유일한 세상이고 지금 이 세상보다 더 나은 세상이 존재한다고 믿을 수 없게 만드는 것이라고 생각합니다. Oczywiście prawdziwym powodem była chęć uniemożliwienia ludziom wyobrażania sobie innego świata, lepszego świata niż ten, w którym żyją. 한국의 SF 문학은 2015년 무렵부터 크게 유행하고 있는데요. 저는 이것이 한국의 페미니즘 운동하고 이어져 있다고 생각합니다. Za początek wielkiej popularności science fiction w Korei uznaje rok 2015. Właśnie wtedy w Korei rozpoczął się ruch odnowy feminizmu. 그러니까 2015년 무렵에 페미니즘 리부트 운동이 있었고 한국에서 그리고 문학의 미투 운동이 있었고 여성들을 중심으로 특히 20, 30대 여성들을 중심으로 기존의 한국 문학이 가부장적이고 보수적이고 우리 여성들을 위한 문학이 아니었다는 비판이 크게 제기되면서 특히 젊은 여성들을 중심으로 새로운 문학을 찾는 과정에서 SF를 선택했다고 생각합니다. W tym okresie, szczególnie wśród czytelniczek młodych, zaczęła się krytyka tradycyjnej literatury koreańskiej jako przestrzałej i patriarchalnej. W poszukiwaniu nowej literatury, która mogłaby przemawiać do nich, o jakim świecie powinniśmy żyć, to młode czytelniczki wybrały właśnie science fiction. 2018년이 메리 셸리의 프랑켄슈타인 200주년이었고 이때 SF가 젊은 여성에 의해서 시작되었다는 홍보가 크게
번지면서 한국의 젊은 여성들이 SF는 우리들의 문학이다, 젊은 여성의 문학이다 하고 받아들이는 계기가 되었다고 봅니다. Może Państwo też wierzą, że w roku 2018 obchodziliśmy 200-lecia wydania prawdopodobnie pierwszego science fiction książki Frankenstein Mary Shelley. Wtedy w Korei była taka wielka kampania, które przypominały, że to właśnie młoda kobieta dała początek temu gatunkowi. 그래서 이 당시에 페미니즘 문학이 또 많이 번역되었는데 이 문학들 대부분이 유토피아 문학, 또 디스토피아 문학이었기 때문에 SF의 하나로 또 받아들여진 점이 있고요. 그래서 지금 한국에서 베스트셀러 작가, SF 작가 대부분은 여성이고 그 중에서도 인기 있는 SF 작가들은 주로 젊은 여성 SF 작가들이고 대부분의 독자도 여성입니다. I od tamtego czasu czytelnikom koreańskim zostało przedstawione dużo książek feministycznych tak zwanych, dla których głównym tematem jest utopia i dystopia. Dziś w większości czytelników science fiction w Korei o ciekawe, to kobiety w wieku 20-30 lat, również w większości bestsellerowych autorów to młode pisarki w tym samym wieku. 예, 단순히 여성만이 아니라 소수자들, 퀴어들 그리고 그 주류에서 받아들여지지 않았던 사람들이 SF를 자신의 문학으로 받아들인 면이 한국에는 있다고 생각합니다. Również nie tylko dla młodych kobiet, ale również dla grupy mniejszości SF została zaakceptowana jako ich kultura, ich literatura. 그런데 저는 이것도 일종의 현실주의로 생각합니다. 말하자면 한국에서 가톨릭도 일종의 사회운동으로 들어왔는데요. 가톨릭이 얘기하는 평등과 박애주의가 기존의 사회 질서를 개혁할 수 있는 새로운 사회 철학으로 받아들였던 겁니다. 그래서 한국에서는 가톨릭이 보수적이라는 세간의 인식과는 달리 진보적인 운동에 참여하고 진보적인 의지에 많이 목소리를 내는 편입니다. Paradoksalnie uważam, że jest to pewnego rodzaju realizm. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że można science fiction porównywać z katolicyzmem. W Korei katolizm pojawił się kiedyś jako część ruchu społecznego. Równościowe i humanistyczne idee katolizmu były wówczas filozofią, która mogła zmieniać społeczeństwo na lepsze, tak jak młode czytelniczki teraz uważają za science fiction. 그래서 저는 한국의 독자들은 SF도 일종의 사회 철학으로, 사회 운동으로서 받아들인 면이 있지 않나 생각합니다. Myślę, że dla wielu koreańskich czytelników science fiction pełni dziś podobną rolę i jest filozofią społeczną, ruchem społecznym. No właśnie, my często wpadamy w pułapkę i myślimy o science fiction jako o gatunku męskim, zmaskulinizowanym. Natomiast źródła biją zupełnie gdzie indziej. Mamy Mary Shelley. Być może myślimy o science fiction jako o męskim gatunku z uwagi na szczegóły naukowe, szczegóły techniczne. Stąd moje kolejne pytanie. Jaką rolę pełni w Pani utworach nauka i czy można powiedzieć, że nauka jest mitem na miarę nowoczesności? 작가님께서 굉장히 흥미로운 말씀을 해주셨는데요. 독자들은 굉장히 자주 이 사이언스 픽션이 남성 문학이라는 함정에 빠지고는 합니다. 그런데 이 순간 우리는 사이언스 픽션이라는 장르를 최초로 발굴한 것이 여성 작가라는 것을 잊고 있는 거죠. 우리가 과학을 다루는 사이언스 픽션에 대해서 이야기를 하고 있으므로 과학에 대해서 질문을 드리겠습니다. 과학이 현대 사회에서 어떤 기능을 수행해야 하는지, 또 작가님의 작품에서 과학은 어떤 역할을 한다고 생각하시나요? 사실 제가 처음에 SF에 빠지게 된 계기도 지금의 여성들이 SF에 빠지게 된 계기와 좀 비슷하다고 생각합니다. 제가 어렸을 때는 저를 둘러싼 세상이 너무나 모순적으로 느껴졌고 너무나 폭력적이었고
극단적인 경쟁 사회였고 생명과 인권이 너무나 경시되는 사회로 느꼈습니다. 이런 사회에서 이 사회의 모습을 반영하는 문학은 제가 위로를 받을 수 있는 문학이 아니었고 지금 있는 이 세계가 아니라 다른 세계를 이 세계가 아닌 다른 세계를 꿈꿀 수 있는 세계가 저에게 위로와 희망을 주었습니다. Myślę, że powód, dla którego ja sama zakochałam się w science fiction, jest bardzo podobny do tego, co dziś przyciąga do tego gatunku młode kobiety w Korei. Kiedy byłam dzieckiem, dorastałam z poczuciem, że koreańskie społeczeństwo wokół mnie jest pełne sprzeczności. W moich oczach był to świat niezwykle brutalny, skrajnie nastawiony na rywalizację ze sobą, z którym prawa człowieka i wartość życia były często ignorowane. Potrzebowałam opowieści, które pozwolą mi uciec od tej sprzecznej rzeczywistości, historii o zupełnie innych światach, w których obowiązują inne wartości i można mówić o innych prawdach. 그런데 모든 사람이 같은 가치를 이야기하고 있을 때, 나 혼자 동떨어진 이야기를 하고 있을 때 사실은 사람이 망상이나 아집에 빠지기 쉽습니다. 저는 그런 사람들도 또 많이 봅니다. Jednak kiedy większość ludzi głosi jedną i jedyną słuszną wartość, a ja sama próbuję je zaprzeczać, bardzo łatwo jest stracić równowagę i popaść we własny dogmatyzm. Widziałam wielu ludzi, którym właśnie to się przydarzyło. 과학은 적어도 현대에서 가장 보편적인 가치를 이야기하는 학문이기 때문에 과학에 기대어 생각할 때 제가 세상과 동떨어진 생각을 할 때도 그 세상에 반하지 않는 생각을 할 수 있는 버팀목이 되어준다고 생각합니다. Dla mnie tym, co pomaga zachować równowagę i to, co mówi podstawową i uniwersalną wartości, to jest właśnie nauka. Właśnie w Pani utworach wyraźnie wybija się ta skrupulatność, z jaką opisuje Pani technologiczne realia wykreowanych światów. Opisanie teorii naukowych i technologii na pewno wymaga bardzo skrupulatnych przygotowań. Jak przygotowuje się Pani do napisania powieści? 우리가 과학에 대해서 이야기를 했으니까 작가님의 작품을 보면은 그 창작하신 세계 속에서 굉장히 과학과 기술적 현실이 아주 자세하게 묘사가 잘 돼 있거든요. 이러한 설정을 하기 위해서 사전에 많은 공부가 필요했을 것 같습니다. 어떻게 준비하시나요? 제가 글을 쓸 때 공부하는 방법은 이를테면 그 작품의 가장 중요한 키워드를 하나 잡아서 이를테면 우주라면 우주, 심해라면 심해 하나를 잡아서 그것을 다루는 가장 쉬운 이야기들을 많이 봅니다. 그래서 그 개념을 다루는 가장 기초적인 원리를 이해하려고 노력해요. Kiedy zabieram się za pisanie na jakiś tam temat, zawsze zaczynam od wyszukiwania powiązanych z nim słów kluczowych. Sięgam po kilka najprostszych książek na ten temat. Jeśli piszę o kosmosie, to czytam książki o kosmosie. Jeżeli piszę o roślinach, to czytam o roślinach. 사실 이거는 여러분 아실지 모르겠는데 제가 어렸을 때 재밌게 본 드라마 중에 리처드 딘 앤더슨이 주연한 맥가이버라는 드라마가 있습니다. 이 맥가이버는 미래 과학을 이용해서 문제를 해결하는 것이 아니라 기초 과학을 이용해서 문제를 해결해요. 그 당시에 미래 과학을 이용해서 문제를 해결했던 드라마는 지금 보면은 현실과 동떨어져 있고 또 엉뚱한 이야기를 하지만 맥가이버는 기초과학에 근거해서 문제를 해결했기 때문에 지금 봐도 아주 재미있습니다. Ten nawyk wyniosłam z amerykańskiego serialu, który bardzo lubiłam w dzieciństwie i również też znany Państwu, Angus MacGyver z Richardem Deanem Andersonem w roli głównej. Główny bohater tej seriali nie rozwiązuje problemów za pomocą jakiejś zaawansowanej, super nowoczesnej technologii czy najnowszych odkryć naukowych, tylko opiera się na podstawach nauki
podstawach nauki ścisłej. Oczywiście były też seriale, które próbowały przewidzieć przyszłości, dziś często wydają się one tak naiwne i nawet komiczne. 그래서 저는 제 작품이 오랫동안 사랑받으려면 기초과학에 근거해서 이야기를 전개해야 한다고 생각하게 되었습니다. 또 이것은 제가 과학자가 아닌 제가 SF를 쓰는 방법이기도 합니다. Wierzę, że jeśli chce się stworzyć opowieść, która nie zestarzeje się z biegiem czasu i będzie przez długi czas lubiana przez czytelników, należy budować wyobraźnię w oparciu o fundamentalne zasady nauki. I to jest także mój sposób napisania science fiction. Czy mogłaby Pani przybliżyć nam okoliczności powstania Gwiezdnej Odysei? Część trzecia powstała jako prequel do wydarzeń z części pierwszej i drugiej, w których poznajemy naszych kosmicznych zakochanych. Z posłowia wynika, że cykl powstawał latami i zawiera pewne paralele z życiem osoby, której historia rodzinna została w ten sposób zbeletryzowana. Czy bohaterowie utworu, nasza młoda para, on i ona, w jakiś sposób przypominają swoje pozatekstowe pierwowzory? 스텔라 오디세이의 집필 과정에 대해서 이제 잠깐 들려주시면 좋겠습니다. 제가 알기로 그 3편이 1편과 2편의 프리퀄의 형식을 가지고 있고 그 다음에 1편과 2편은 서로 사랑하는 그 커플이 서로에게 쓰는 어떤 편지의 형식을 띠고 있는 것으로 알고 있는데요. 이 작품들의 주인공이 될 수 있는 인물들의 이야기가 작품에 어떻게 녹아들었는지 그 다음에 그 이후의 이야기도 궁금합니다. 이 작품은 실제 인물을 반영하고 있지는 않고요. 그랬다가는 그 두 분에게 너무나 민망한 선물이 되었을 겁니다. 하지만 두 분이 결혼하고 아이를 낳으셨을 때 이 작품의 3편인 말하자면 부부의 아이 이름인 성화를 자기들의 a이 이름으로 지었고 이 아이 i름의 영어 이름은 스텔라입니다. Ta powieść nie odzwierciedla prawdziwych osób. Gdyby tak było, byłoby naprawdę niezręcznie wobec pary, której podarowałam tę książkę. Zdarzyło się jednak, że gdy para ta wzięła ślub i urodziło im się dziecko, nadali mu imię Songha, tak samo jak dziecku bohaterów i bohater z trzeciej części mojej powieści. Dodam jeszcze, że jego angielskie imię, czyli syna, to Stella, jak tytuł. 이 작품의 남자편 이야기는 어떤 분하고 사랑에 빠진 어떤 분께서 사랑하는 애인에게 프로포즈할 용도로 그때 이분도 SF를 좋아하셨고 애인분도 SF를 좋아하셨기 때문에 청혼에 관계된 SF를 낭독하는 것으로 프로포즈를 해보려고 생각을 하셨습니다. 그런데 적당한 sosor이 없었기 때문에 제게 의뢰를 해서 이 소설을 쓰게 됐습니다. Pierwsza część tej powieści powstała na zamówienie znajomego, który planował oświadczyć się swojej ukochanej. Oboje para była fanami science fiction, dlatego postanowił, że zamiast klasycznego wyznania przeczyta jej opowiadanie science fiction, które zakończy się oświadczynami. Nie mógł jednak znaleźć odpowiedniego tekstu, więc poprosił mnie o napisanie czegoś specjalnego dla niego. 그래서 이 소설 남자편은 오직 한 사람이 한 사람을 앞에 두고 사랑을 고백한 목적으로 쓰여졌고요. 그래서 이 이야기는 편지 그린 거고 말하자면 말하는 형태로 쓰여졌습니다. 그리고 배우를 섭외할 수가 없기 때문에 오직 신랑 혼자 낭독하는 이야기였기 때문에 사람이 한 명만 등장했고 그리고 사실 이 이야기를 끝까지 다 읽을 때까지는 그 애인분이 사랑을 받아들여줄지 안 받아들여줄지 알 수가 없기 때문에 이야기가 끝날 때까지 애인을 만날 수 없는 이야기가 되었습니다. Wszystkie elementy tej powieści podporządkowane były temu jednemu celowi, miała idealnie pasować do oświadczeń. Ponieważ był to tekst przeznaczony do odczytania przez jednego mężczyzna, przybrało formę listu, a ponieważ nie było możliwości zatrudnienia więcej aktorów niż jednego samego, nie miał go przeczytać sam narzeczony. Pojawia się w nim tylko jedna postać dlatego. Do samego
końca nie było wiadomo, czy ukochana jego przyjmie oświadczyny, więc w opowieści bohater również nie spotka się ze swoją ukochaną, a ślub wciąż jest odkładany. 사실 이 이야기는 제 인생에서 가장 긴장하며 쓴 이야기인데요. 왜냐하면 제가 이 소설을 제대로 쓰지 않으면 한 사람의 인생을 망칠 수도 있기 때문입니다. Podczas pisania tej powieści byłam naprawdę zdenerwowana, ponieważ przeze mnie życie jednego człowieka może być rujnowane. 두 번째 이야기는 또 다른 과제가 있었는데요. 이 두 번째 이야기의 과제는 첫 번째 이야기와 같은 사람이 등장하는데 그 인물이 첫 번째 이야기보다 훨씬 더 사랑스러워야 한다고 생각했습니다. 왜냐하면 이 이야기는 그 사람을 사랑하는 사람의 눈으로 쓴 이야기이기 때문입니다. 그리고 그것이 두 사람의 사랑을 증명해 보일 거라고 생각했어요. Druga część napisana z perspektywy kobiety powstała, bo było mi niezręcznie, że podarowałam powieści tylko panu młodemu. A ta druga historia była dla mnie znacznie trudniejsza do napisania, bo pojawia się w niej ta sama postać co w pierwszej, ale musiała być pokazana jako jeszcze bardziej kochająca i wyjątkowa. 그리고 저는 여자 편 이야기가 단순히 남자 편에게 종속되는 것이 아니라 남자 편의 속편이지만 남자 편보다 먼저 읽어도 되는 이야기로 만들고 싶었습니다. 그래서 한국에서는 이렇게 둘로 나뉘어서 나왔는데요. Choć ta druga część jest poniekąd kontynuacją pierwszej, chciałam też, można było czytać je w dowolnej kolejności, niezależnie od siebie. Dlatego w Korei wydano je osobno, jako dwie części. 제가 좋아했던 사연은 남자분하고 여자분이 이 책을 따로 읽기 시작해서 다음에는 두 책을 바꿔보고 그 다음에 서로의 사랑을 확인한다는 사연이었는데 그게 제가 의도했던 바여서 너무나 기뻤습니다. Moja ulubiona historia związana z tymi książkami to ta, w której zakochani czytelnicy czytają je osobno, jedną wersję męską, drugie żeńską, a potem wymieniają się nimi i wyznają sobie miłości. Właśnie taka była moja intencja. 소개하자면 이 책의 첫 출간본인데요. To jest pierwsze wydanie mojej książki, pierwszej części. 제가 선물했던 이 이야기를 선물했던 신랑분께서 1인 출판사에서 낸 책입니다. Została ona wydana przez wydawnictwo, które zostało założone przez pannego młodego, któremu podarowałam książkę. 너무나 아쉽게도 이분이 직업을 편집자로 바꾸시면서 겸업 금지 조항에 걸려서 출판사를 폐업하셔야 했습니다. Niestety już tego wydania nie widzimy, ponieważ przez zakaz dodatkowej pracy pan młody musiał zrezygnować z pracy wydawnictwa. 그래서 어쩔 수 없이 일반 출판사에서 다시 나오게 되었습니다. Więc teraz moje książki są wydane w innym wydawnictwie. 세 번째 이야기는 제가 데뷔했던 공모전에 냈던 작품이고요. 제가 다른 작품이 당선되면서 본선에 올라가고 저의 경쟁에서 떨어져서 본선에만 진출한 작품인데 그래서 그 작품이 2005년에 쓰여졌고요. 남자 편이 2015년에 쓰여졌고 여자 편이 2020년에 쓰여지게 됩니다. Trzecia część to w rzeczywistości była moim pierwszym opowiadaniem, które zgłosiłam kiedyś na konkurs literacki, ale nie przeszła do finału, ponieważ inny mój tekst został wtedy nagrodzony. Podsumując, trzecia część, Historia syna, pojawiła się jako pierwsza w roku 2005, a dopiero potem w 2015 roku powstała część pierwsza i 5 lat później druga część, List narzeczonej. 이 커플은 지금도 아주 사이좋게 지내고 계시고 결혼 생활을 하다 보면 힘든 일도 있고 싸울 일도 있는데 그때마다 이 책이 서로의 사랑을 다시 이어주는 매개체가 된다고 말해줍니다.
Oczywiście para teraz żyje długo i szczęśliwie jako małżeństwo. Usłyszałam kiedyś od żony, że w małżeństwie bywają czasem trudne chwile, jak u nas wszystkich, a wtedy ta książka przypomina im o ich miłości dawnej. Kiedy mi to powiedziała, byłam naprawdę szczęśliwa. Dobrze. Chwyćmy się zatem wątku miłości, bo miłość to wielka ludzka wartość. Narzeczeni w Gwiezdnej Odysei przemierzają przestrzeń kosmiczną i za wszelką cenę dążą do ponownego spotkania. Co daje im siłę, aby kontynuować poszukiwania, mimo że okoliczności nie są dla nich życzliwe? 사랑은 모든 사람들이 공감할 수 있는 그 공통의 가치라고 생각합니다. 스텔라 오디세이 속 약혼자 커플이 서로 이 우주를 떠돌아다니면서 만나기 위해서 끊임없는 여정을 이어가는데요. 이렇게 어려운 환경에도 불구하고 포기하지 않고 서로를 찾을 수 있는 힘은 어디서 비롯된 것일까요? 왜냐하면 이 이야기는 사랑의 힘을 믿는 소설이기 때문입니다. 그리고 사랑의 힘을 믿기 위해서 쓰여진 소설이고요. 누군가를 사랑하는 한 명의 사람이 그 사람이 사랑하는 사람을 앞에 두고 사랑을 고백하기 위한 소설입니다. Ta powieść jest historią, która wierzy w siłę miłości, bo została napisana po to, by sprawdzić, żeby osoba słuchająca tej opowieści zgodziła się na małżeństwo, czyli wyznanie miłości. 그리고 그 이야기를 듣는 상대가 이 이야기를 말하는 사람이 너무나 사랑스럽고 애틋하고 그래서 이 사람과 일생을 함께 하고 싶다고 맹세하게 만드는 그러기 위한 소설입니다. Dla osoby słuchającej właśnie osoba opowiadająca tą opowieść musi być bardzo kochająca, aby się zgodzić na małżeństwo z nim. 저는 이 소설을 다 썼을 때 저도 그렇게 사랑의 힘을 믿게 되어야 한다고 생각했고 누군가를 진심으로 사랑하고 싶다고 믿게 되어야 한다고 생각했습니다. 그렇게 해야 이 소설이 성공이고 아니면 실패라고 생각했어요. Uważam też, że kiedy skończę pisać tę opowieść, sama powinnam mieć ochotę zakochać się. Jeśli by mi się to udało, znaczyłoby to, że odniosłam sukces. Jeżeli nie, to że poniosłam porażkę. 그 증거가 저기 계신데요. Tu jest mój dowód, że mi się udało. 이 소설을 쓰고 나서 만났고 소설을 쓴 뒤에 사랑하게 되었지만 저분을 사랑하며 제가 창조했던 연인들의 마음을 되짚어서 이해합니다. Tutaj mojego narzeczonego spotykałam dopiero po wydaniu mojej książki, ale sobie udowodniłam, że dzięki tej opowieści też znalazłam swoją życiową miłość. I kolejne pytanie. Współcześnie gatunek science fiction jest najpłodniej reprezentowany przez medium filmowe. Czy dopuszcza Pani możliwość zekranizowania Gwiezdnej Odysei? 오늘날 SF 장르는 영화라는 매체를 통해서 굉장히 활발하게 창작이 되고 있는데 혹시 스텔라 오디세이의 영화 가능성도 있나요? 스텔라 오디세이는 이미 영화 계약이 되었고요. 할리우드에서 영화 예정이고 포레스트 검프 각본을 쓰셨고 그리고 드니 빌레브 감독의 듄 각색을 맡으셨던 에릭 로스 씨께서 각본 작업을 ha셨고 다 쓰신 것으로 알고 있습니다. 지금은 그 다음 작업을 진행하고 있고요. Ta powieść została już sprzedana do ekranizacji, więc niedługo Państwo spotkają go już na wielkim ekranie. Scenariusz napisał Eric Roth, scenarzysta Forrest Gump i jeden z twórców filmu Duna. I z tego co wiem, chyba Eric Roth już skończył swój scenariusz na podstawie mojej książki. 그리고 이 소설은 한국에서 낭독극으로 올랐고 영국으로 상연이 되었고요. 특히 한국의 대학에서 학생들이 자주 무대에 올리는 작품이기도 합니다. 한 명의 배우로도 극을 끌어갈 수 있으면서
큰 이야기를 할 수 있는 작품이기 때문이라고 생각합니다. W Korei ta powieść była już wystawiana wiele razy na scenie jako spektakl teatralny. Często pojawia się też na scenach studenckich, chyba dlatego, że jej dużym atutem jest możliwość wystawienia jej z udziałem zaledwie jednej aktorki lub aktora, co bardzo, czyli oszczędności, bardzo podoba się studentom. Złapmy się może wątku filmowego, kontynuujmy go. Drodzy Państwo, mamy pierwsze potwierdzenie, że Odyseja, Gwiezdna Odyseja dostanie hollywoodzką ekranizację. 오디세이가 영화화 된다는 소식을 처음으로 듣게 된 것 같습니다. Miała Pani również okazję pracować ze zdobywcą Oscara, Bong Joon-ho, przy filmie Snowpiercer. Przez wiele lat była Pani także grafikiem w branży gier wideo. Tworzyła Pani także manhwę, oczywiście nieformalnie i hobbystycznie. Mam oczywiście na myśli bloga Historię z życia pisarki Boidy. Czy widzi Pani jakieś punkty wspólne między tymi zainteresowaniami artystycznymi a pisaniem? 작가님께서는 영화 시나리오 작업도 하셨고 아카데미 수상자인 봉준호 감독의 설국 열차에 참여하신 적도 있다고 들었습니다. 또 단연간 게임 업계에서 그래픽 디자이너도 활동하셨고 웹툰도 연재하셨다고 들었거든요. 그래서 이렇게 다양한 어떤 예술적 관심사들이 작가님의 집필 활동에 어떤 영향을 미쳤을까요? 사실 대부분 돈이 없어서 했던 일이고요. Prawdę mówiąc, najszczerszą, praca, którą wykonywałam, czyli to tutaj wymienione przez panią Justynę, to dlatego, że musiałam zarabiać. 한국에서도 대부분의 소설가들이 소설로만 먹고 살 수 없기 때문에 이를테면 정보라 작가께서는 학교에서 강사 생활을 오래 하셨고 또 번역가를 하셨고 지금도 번역을 하고 계시고 저기 계신 전혜진 작가께서는 공무원이십니다. 저도 갖고 있는 재주로 일을 했던 것이고 그림을 그리는 재주가 있어서 그림을 그렸던 것이고 이것도 제가 디자인을 했습니다. W Korei niestety wielu pisarzy nie jest w stanie żyć wyłącznie z literatury, z pisania, dlatego mają dodatkowe zawody. Na przykład tutaj pani Bora Jeong była wykładowczynią akademicką i tłumaczką, a do dziś zajmuje się tłumaczeniem. Pani He Jin-jeon pracuje jako urzędniczka państwowa. Ja także, żeby się utrzymać, wykonywałam różne zajęcia, co potrafię. Na przykład tutaj koszulka grafii to jest moja praca. 설국열차 작업을 했던 것에 대해 말씀드리면은 그때 저는 정말 신인 작가였고 단편 하나밖에 내놓지 못한 아무것도 모르는 작가였는데 그 단편을 보신 봉준호 감독님께서 연락을 하셔서 제가 영화 시나리오를 한 번도 써본 적이 없어서 이걸 할 수 없다고 했는데 네가 하고 싶은 것을 마음대로 해라. 그러면 나는 거기에서 내가 원하는 것을 가져갈 수 있다라고 하셔서 제가 할 수 있는 선에서 아이디어를 짜고 설정을 짜고 드렸고 감독님께서 그 중에서 원하신 것을 가져가신 걸로 압니다. Jeśli chodzi o pracę przy filmie Snowpiercer, czyli Arka Przyszłości w reżyserii pana Bonga, to wszystko zaczęło się, gdy po publikacji mojego pierwszego opowiadania reżyser sam się do mnie odezwał. W tamtym czasie w ogóle nie myślałam o pracy przy scenariuszu filmowym, ponieważ byłam początkującą pisarką, ale prawdę mówiąc, miałam znowu pustą kieszeń. Byłam zupełnie początkującą pisarką, a mimo wszystko reżyser Bong już wtedy był wielkim mistrzem i chciał czerpać inspirację od mojej powieści. 사실 지금도 어떻게 그럴 수 있었는지 가끔 의문하고 합니다. 저에 대해 아무도 모르는 시절이었는데 저에게 연락하셔서 그리고 네가 무엇을 하든 나는 원하는 것을 가져갈 수 있다. 정말 대단하신 분이라고 생각합니다. Do dziś nie przestaje mnie to zadziwić. Pamiętam, jak powiedział do mnie: rób tylko co chcesz, a ja z tego wezmę sobie pomysły. Dobrze, i moje ostatnie pytanie, ponieważ powoli musimy kończyć.
Czy istnieje coś, co Pani zdaniem można wyrazić poprzez gatunek science fiction, a czego nie można wyrazić poprzez literaturę, która odżegnuje się od rozważań dotyczących rozwoju technologii, inżynierii biogenetycznej, komputeryzacji świata, etc.? 마지막 질문입니다. 혹시 그 다른 문학 장르에선 다루기 어렵지만 SF 장르에서 표현 가능한 것들이 있을까요? 뭐 기술의 발전이라든가 유전공학이라든가 등등이요. 사실 세상에는 말해야 할 것이 너무나 많기 때문에 어떤 문학이든 가치가 있고 모든 문학이 자신이 말하고자 하는 바를 iyagi한다고 생각합니다. Na świecie jest tak wiele rzeczy, które trzeba odpowiadać. Literatura na pewno ma swoją wartości. 하지만 제 생각에 사람이 SF를 봐야 SF와 현실을 구분합니다. Moim zdaniem im więcej czytamy science fiction, tym łatwiej odróżniamy fantazji i fikcji od rzeczywistości. 왜냐하면 지금은 과학이 너무나 발전하고 있기 때문에 오히려 반작용으로 사람들이 과거에 미신을 믿었던 것처럼 과학의 힘을 크게 상상하면서 오히려 신비적인 미신에 빠지는 경향이 있다고 생각합니다. W dzisiejszych czasach nauka rozwija się w takim tempie i na takim poziomie, że staje się trudna do zrozumienia dla przeciętnego człowieka jak my. Przez to ludzie zaczynają wyobrażać sobie, że nauka potrafi rzeczy niemożliwe, a w efekcie, tak jak dawniej popadali w religijne zabobony, dziś wypadają w nowe przesądy, które daje nauka. 이를테면 작년에 한국의 대통령은 미신적인 음모론에 빠져서 계엄을 선포했다가 파면되었는데요. W Korei mieliśmy właśnie z tym do czynienia całkiem niedawno. Państwo też słyszeli, były prezydent koreański uwierzył w przesądną internetową teorię spiskową i ogłosił stan wojenny. 이 대통령을 지지하는 사람들이 한국의 선거 투표가 해킹되었다고 믿고 음모론을 펴고 있습니다. 그런데 우리는 종이에 투표를 합니다. Zwolennicy prezydenta byli przekonani, że wybory zostały zhakowane, podczas gdy w Korei tak naprawdę głosujemy się na papierowych kartach, więc tutaj nie ma możliwości hakowania. 그러니까 이 사람들은 과학의 신비한 힘으로 종이를 해킹할 수 있다고 믿은 겁니다. 그런데 아마 인류가 끝날 때까지 우리는 종이를 해킹할 수 없을 겁니다. A jednak wielu ludzi uwierzyło, że jakaś wielka tajemnica, siła naukowa pozwoliła zahakować zwykły biały papier. Tymczasem w granicach praw fizyki naszego wszechświata i rozsądku papier prawdopodobnie nigdy nie da się zahakować. 과학은 과거에 불가능했던 많은 것을 가능하게 하지만 또 어떤 것들은 이 우주에서 영원히 불가능하다는 것도 차츰 밝혀내고 있습니다. 과학적인 사고라는 것은 무엇이 가능하고 무엇이 불가능한지를 이해하는 것입니다. SF를 많이 보시면은 이것을 이해할 수 있다고 생각합니다. Podkreślam, że czytając science fiction zaczynamy zrozumieć, co jest możliwe tylko w świecie fikcyjnej i literatury, a co w rzeczywistości jest niemożliwe i dzięki temu możemy lepiej i precyzyjniej pojmować otaczający nasz świat. bardzo dziękuję Pani za spotkanie. 바쁘신 데도 불구하고 우리 폴란드 독자들을 만나러 와르샤와까지 와주셔서 진심으로 감사드립니다. Pani Justyna w imieniu Państwa podziękował za spotkanie.